In the name of our Lord Jesus Christ, I speak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkata-kata, Firstly, I would like to give thanks and praise to our Lord Jesus Christ that I'm able to come together with our brothers and sisters here to worship Him on this Sabbath day. sebelumnya saya bersyukur dan terima kasih pada Tuhan sebab saya bisa hadir di sini dan bisa berbagi dengan saudara-saudara seiman sekalian di gereja malam hari ini. It is indeed the wonderful grace of the Lord God. Ini merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan. I am actually very familiar here, Sebetulnya saya sangat familiar dengan di gereja di sini. but you may not be familiar with me. Mungkin saudara-saudari tidak begitu kenal dengan saya. Because at the time when I am very often coming over here, Ketika ada masanya saya sering datang ke Indonesia. some of you all are not even born yet. Mungkin dari saudara-saudari di sini belum lahir ya. We give praise to the Lord God. Tapi bersyukur pada Tuhan. This time I'm able to come back here again. Dan kali ini saya bisa dapat datang lagi ke Of Indonesia. course, 2 years ago I was also here. Dan 2 tahun lalu sebetulnya saya sudah datang. That one is, at that time is this to attend the World Delegates Conference. 2 tahun lalu itu Indonesia ada WDC di sini. This time I'm able to come here because we have the fellowship of all the preachers from Sabah, from Malaysia. Dan kali ini saya bisa datang lagi ke sini karena ada penataran pendeta se-Asia Tenggara, Sabah, Malaysia, From Singapore, dari Singapura, from Australia, Australia, and also from Indonesia. dan juga Indonesia. This is the first time that we hold such a big fellowship and spiritual nurture for the preachers in this event. Dan kali ini acara persekutuan ini begitu besarnya karena begitu banyak jumlah pendeta yang bisa hadir mengikuti acara We ini. give praise to the Lord God. You have ended us smoothly. Bersyukur pada Tuhan kita bisa mengakhiri persekutuan dengan lancar. And it has lifted the spirit of our preachers to continue in the work. Dan juga acara ini meningkatkan semangat dari para pendeta untuk terus melaksanakan tugasnya. Today I would like to share with our brothers and sisters here on this topic of fishers of men. Dan pada malam hari ini saya akan berbagi firman Tuhan yaitu menjadi penjala manusia. In the beginning of the ministry of our Lord Jesus Christ, Pada masa Tuhan Yesus mengabarkan Injil, in Luke chapter 4, di dalam Lukas pasal 4, in Luke chapter 4 verse 18, Lukas pasal 4 ayat 18, he says that the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to proclaim the good news. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Of course, they continue by saying the setting liberty to those who are captives, the recovery of sight to the blind, and liberty to those who are oppressed. Dan juga mengabarkan Injil kepada orang yang susah dan juga yang tidak ada penglihatan, yaitu orang buta, untuk membebaskan mereka yang tertindas. But today we want to concentrate on this statement that the Spirit of the Lord God have appointed him to proclaim the good news of the gospel to the poor. Dan pada ayat ini kita akan menengkatkan bahwa Tuhan membawakan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. So that's why from the beginning, Sebab Tuhan akan memberitahukan apa yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. when false Christ, false prophets will come, Dan nabi palsu dan juga rasul palsu akan he datang. talks about wars and rumors of wars. Tuhan memberitahukan nanti ada kabar-kabar yang palsu. But there is one thing that he tells the disciples, Tapi ada satu hal yang dia sampaikan kepada which is murid-murid. very important. Yaitu sangat penting. He tells them that this gospel of the kingdom must be proclaimed throughout the world. Sebab firman Tuhan harus dikabarkan ke dunia. And then the end will come. Dan akhir zaman akan tiba. This gospel of the kingdom must be proclaimed throughout the whole world. Jadi firman kerajaan sorga ini harus dikabarkan ke seluruh dunia. Before the coming of our Lord Jesus Christ. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Can this gospel of the kingdom be brought to the whole world by our Lord Jesus Christ himself? Dan Tuhan Yesus mengabarkan Injil ini oleh dirinya sendiri. His ministry in this world Dalam penginjilan dia di dunia ini. only lasted 3 years. Hanya berlangsung 3 tahun saja. What about after this? Dan setelah itu bagaimana? Will this ministry stop? Apakah penginjilan ini akan berhenti? Surely not. Sudah pasti tidak. Because this ministry of the word of the Lord God must be carried on until the ends of the world. Sebab perkataan firman Tuhan yaitu penginjilan ini harus terus dijalankan sampai akhir zaman nanti. Then how can this gospel of the kingdom
be preached to the ends of the world. Dan bagaimana firman Tuhan ini bisa disebarkan sampai akhir zaman? Surely it is not by one man. Sudah pasti bukan dilakukan oleh It satu orang, cannot be done in a short span of time. tapi hanya dilakukan dalam waktu yang singkat. It has to be proclaimed by many messengers of the gospel. Tapi harus dilakukan oleh banyak pemkabar Injil Or to every corner of the world. di setiap sudut di dunia ini. In an extended period of time. Dan dalam waktu yang terus dipanjang. To wherever there are Kemanapun, people in this world. kemanapun di mana orang ini ada di dunia ini. So from the beginning of the ministry work of our Lord Jesus Christ, Jadi pada awal pekerjaan penggambaran Injil oleh He Yesus also Kristus, said to us the system whereby this gospel of the kingdom can be brought into the whole world. dan Tuhan memberikan satu sistem bagaimana supaya pengabaran Injil di dunia ini bisa So that's why disebarkan from secara the luas. beginning of His ministry work, Pada saat dia mulai mengabarkan He Injil, began to prepare man. dia mulai mempersiapkan sumber daya manusianya. People who are able to follow after the footsteps of our Lord Jesus Itu Christ. orang-orang yang bisa menjalankan sesuai dengan langkah yang Tuhan Yesus berikan. So that they will be able to continue in this ministry of the word of the Lord God. Sehingga orang-orang ini yang bisa melanjutkan pekabaran Injil di seluruh dunia ini. In Matthew chapter 4, Di dalam Matius pasal 4, verse 18, it tells us, ayat 18 memberitahukan, while one day our Lord Jesus Christ was walking by the Sea of Galilee, ketika itu Tuhan Yesus sedang berjalan menyusur di Danau Galilea. He saw two brothers, Dia melihat dua orang bersaudara, Simon and Andrew. yaitu Simon dan Andreas. They were casting nets in the sea Mereka sedang menebarkan jalat di tepi pantai, because they are fishermen. sebab mereka adalah nelayan. In verse 19, our Lord Jesus Christ tells them, Di dalam ayat 19 Tuhan Yesus berkata kepada mereka, follow me and I will make you fishers of men. ikutlah aku dan aku akan menjadikan kau penjala manusia. So they immediately left their nets in order to follow after our Lord Jesus Christ. Begitu Tuhan Yesus berbicara demikian, mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Follow me and I will make you fishers of men. Ikutlah aku dan aku akan menjadikan kau This penjala is what manusia. our Lord Jesus Christ tells the people whom He called. Inilah perkataan Tuhan Yesus kepada orang yang dia panggil, To do all those who are willing to come to follow after our Lord Jesus Christ. yaitu kepada orang yang bersedia mengikuti langkah Yesus. He will make us the fishers of men. Dia akan menjadikan kita sebagai penjala manusia. This sets the tone of our calling. Ini adalah suatu nada panggilan kepada kita. When we decided to follow after our Lord Jesus Christ, Ketika kita memutuskan kita ingin mengikuti Yesus Kristus, then we will be made to be fishers of men. maka kita akan dijadikan sebagai penjala manusia. These two things comes hand in hand with one another. Yaitu dua hal yang terjadi, yaitu kita saling bergandengan tangan satu sama lain. We cannot have one without the other. Kita tidak bisa sendiri lalu tanpa orang lain. All those who decided to be followers of Christ, Semua yang bersedia, dia memutuskan untuk mengikuti Yesus they Kristus. will be made fishers of men. Dan orang itu akan dijadikan sebagai penjala Today, manusia. we also wanted to follow after our Lord Jesus Christ. Hari ini kita juga ingin mengikuti Yesus Kristus. Or we say we have already followed our Lord Jesus Christ. Dan kita pun sudah mengikuti Yesus Kristus. What is the purpose of us following after our Lord Jesus Christ? Dan apakah tujuan kita mau mengikuti Yesus Kristus? Of course, it is for us to be saved from destruction in the last days. Sudah pasti kita ingin diselamatkan pada hari pemusnahan di akhir zaman. For the purpose of the salvation of Yaitu our souls. demi tujuan mendapatkan keselamatan atas jiwa kita. This is our purpose in following after our Lord Jesus Christ. Inilah tujuan kita mengapa kita mengikuti Yesus Kristus. It is for our own benefit. Ini untuk keuntungan diri kita sendiri. Of course, everyone should follow after our Lord Jesus Christ. Sudah pasti orang-orang semua mau mengikuti Yesus Kristus. Because we heard of the gospel of salvation. Sebab kita telah mendengar berita keselamatan. We wanted to be saved. Kita mau diselamatkan. But what about the purpose of God? Tapi bagaimana tujuan Tuhan sendiri? Out of the so many people in the world, Terhadap orang yang begitu banyak di dunia ini. why do He want to call us? Mengapa dia mau memanggil kita? He called us with a purpose. Tuhan memanggil kita karena ada tujuan. And this purpose have to fulfill the establishment
of the kingdom of the Lord God. Tujuan ini ada hubungannya dengan mengapa Tuhan mau mendirikan kerajaan sorga. So that's why just now we read in Matthew chapter 4 verse 19. Seperti yang kita baca tadi dalam Matius pasal 4 ayat He tells 19. these disciples who decided to follow him, Tuhan Yesus memanggil murid-murid untuk memutuskan mengikuti that dia. I will make you fishers of men. Dan aku akan jadikan engkau penjala This manusia. purpose of the calling of the disciples Ini tujuan Tuhan memanggil murid-murid. is for them to be the fishers of men. Itu untuk menjadikan mereka penjala manusia. This is the purpose of God. Inilah tujuan Tuhan. So today we must be able to understand. Dan hari ini kita harus memahami. There is a purpose of the Lord God in calling us. Itu ada tujuan mengapa Tuhan memanggil kita. Or we thank the grace of the Lord. Kita bersyukur kepada Tuhan. We have come to our Lord Jesus Christ. Kita sudah datang ke hadapan Tuhan. We are saved by the grace of the Lord God. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. In 2 Timothy, Di dalam 2 Timotius, di dalam 2 Timotius, chapter 1, pasal 1, verse 9, it tells us. di dalam ayat 9 memberitahukan. So verse 9 it tells us. Ayat 9 dia memberitahukan. He saved us and called us with a holy calling. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Not because of our works. Karena Tuhan kita. Not because of our own purpose. Bukan karena keinginan atau tujuan kita. But by the grace of the Lord God. Tapi karena kasih karunia Tuhan. He has called us before all the ages. Tuhan telah memanggil kita jauh sebelumnya. And Paul understood very well. Dan Rasul Paulus memahami sekali. That the purpose of God's calling Yaitu dia mengerti bahwa Tuhan is memiliki beyond tujuan memanggil our kita. purpose. Itu melampaui tujuan It kita. has also to do with His purpose. Dan juga harus sejalan dengan kehendak Tuhan. To complete the establishment of the kingdom of God. Untuk menyempurnakan panggilan atas kerajaan sorga. That's why in verse 11, Di dalam ayat 11. he says, for which I am appointed a preacher and apostle and a teacher. Yaitu aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. All those people who follow after our Lord Jesus Christ. Orang-orang yang sudah mengikuti Yesus. They have also received this appointment. Juga telah menerima panggilan ini. To be fishers of men. Untuk menjadi penjala So manusia. we must live our life. Oleh sebab itu kita harus menaikkan hidup kita. That we are able to accomplish this purpose of the Lord Dengan God. demikian kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan berikan. We thank the grace of the Lord Kita God. bersyukur atas kasih karunia We Tuhan. are people who have heard the truth. Banyak orang sudah mendengar kebenaran. We are people who have accepted this gospel of Dan salvation. kita telah menerima keselamatan dari Tuhan We ini. believed in Him. Kita percaya kepadanya. We are baptized for the salvation of our soul. Kita telah dibaptis dan dibaptis untuk mendapatkan keselamatan bagi roh kita. What is our next step in our life? Lalu langkah selanjutnya untuk kehidupan kita apa? In John chapter 15. Di dalam Yohanes pasal 15. John chapter 15. Yohanes 15. Verse 8 it tells us. Pada ayat 8 memberitahukan. By this my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. He tells us Dia memberitahukan that if we are able to bear good fruits in our life, apabila kita bisa menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan is kita. the name of our Heavenly Father Dengan being demikian, glorified. Dalam hal itulah Bapakku yang di surga If we are dipermuliakan. able to bear fruits in our life, Apabila kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan that ini, we are the disciples of our Lord Jesus Christ. kita telah membuktikan bahwa kita adalah murid-murid dari Yesus In other Kristus. words, it tells us Di sini juga memberitahukan a disciple of Christ must be one who bear fruits. yaitu murid-murid Kristus adalah orang yang bisa menghasilkan buah. A person who does not bear fruits, Yaitu bila orang berhenti berbuah, he cannot prove that he is a disciple of Christ. maka dia tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah murid Because Yesus we are Kristus. attached to our Lord Jesus Christ. Dan karena kita telah ditempelkan dengan Yesus We Kristus, are the branches of a tree. kita adalah satu cabang dari pohon, And dari these pohon. branches must be able to bear fruits. Dan cabang ini harus berbuah. Then only it proves that it belongs to this fruitful tree. Dan cabang inilah bila dia berbuah, maka buah ini adalah milik dari pohon itu. So in our life,
Jadi dalam kehidupan kita, we must be able to bear fruits. kita harus bisa menghasilkan Then we buah. can tell other people that we are the disciples of our Lord Maka Jesus kita Christ. bisa berkata kepada orang lain bahwa kita adalah murid dari Yesus A Kristus. disciple of our Lord Jesus Christ. Menjadi murid dari Yesus Kristus. It's not only seen because we carry the Bible, Bukan hanya kita terlihat kita sedang membawa-bawa Alkitab. or we are come to the church. Atau kita pergi ke gereja. A disciple of our Lord Jesus Christ. Menjadi murid Yesus Kristus. Is seen in the fruits that you bear. Bisa terlihat dari buah yang kita And hasilkan. it is through your fruits that Dan- you are able to give glory to our Heavenly Father. Dan buah yang dihasilkannya adalah benar karena bisa memuliakan Allah Bapa. Paul, Rasul Paulus. he was once who do not believe in the Lord God. Dulu dia adalah orang yang belum mengenal Tuhan. To one who believe in the Lord God. Dan akhirnya dia menjadi percaya pada Tuhan. To one who bear much fruits for the Lord God. Dan dialah menghasilkan buah yang banyak untuk Tuhan. Prior to his conversion, Dia melihat menjadi versi hidup dia. before his conversion, Sebelum dia berubah. he was a persecutor of Dia- all those who believed in the Lord. Dia adalah penganiaya orang yang percaya pada Tuhan. Because he do not know the Lord God. Sebab dia belum mengenal Tuhan. But one day when he was going to Damascus, Tapi pada suatu hari ketika dia pergi ke he Damsyik, was actually going to Damascus with a letter so that he can persecute the church over there. waktu perjalanan ke Damsyik, dia membawa surat perintah yaitu untuk menganiaya orang-orang yang percaya Tuhan. But along the way, he saw a blinding light. Tapi pada perjalanan dia melihat ada suatu cahaya yang begitu He terang. fell to the ground. Lalu dia tersungkur di tanah. He heard a voice Dia mendengar suara telling him, Saul, Saul, why are you persecuting dan me? mendengar suara, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Immediately he asked, who are you, Lord? Segera dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? The Lord tells him, you arise and go into Dan Damascus. Tuhan berkata, bangkitlah dan berjalanlah ke And there Damsyik. you will be told all that is appointed of you. Dan engkau akan pergi di sana di mana engkau akan bertemu dengan orang-orang Yahudi. So when he came to Damascus, Ketika dia sampai di Damsyik, he was told what he has to do. dia diberitahukan apa yang harus dia lakukan. That he has to be a witness to the Lord God of everything that he has seen and he has heard. Dia harus menjadi saksi dalam Tuhan Yesus Kristus tentang apa yang dia dengar dan dia lihat. There is these two steps in Paul's life of conversion. Ini adalah konversi hidup Paulus yang kedua. The first step Langkah pertama is to know the Lord God. yaitu untuk mengenal Tuhan Yesus. When he asked this question, who are you, Lord? Ketika dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Then he came to know who the Lord God is. Dan dia menjadi tahu siapakah Tuhan The itu. second step, Langkah kedua, he asked, what is the purpose of my calling? dia bertanya, apakah tujuan panggilan ini? What do the Lord God wants me to do? Apa yang Tuhan ingin aku lakukan? The Lord God have called me. Tuhan yang telah memanggil The aku. Lord God has his purpose. Dan Tuhan punya rencana tujuan dia. What is it he wants to know? Apa yang ingin dia tahu? So that's why the voice tells him, Oleh sebab itu suara itu you memberitahukan go dia, on to Damascus. pergilah berjalan ke You Damsyik. will be told what you are to do. Engkau akan diberitahukan apa yang harus kau When lakukan. he came to Damascus, Ketika dia sampai di he is Damsyik, told to be a witness of our Lord Jesus Christ of the things that he have seen and heard. dia diberitahukan untuk menjadi saksi atas apa yang dia lihat dan dia dengar. This is what the Lord God wants him to do. Inilah yang Tuhan ingin dia lakukan. When we know the Ketika kita purpose tahu- of God for our life, Ketika kita tahu tujuan Tuhan atas hidup kita, then we can set on this path that the Lord God have destined for us. dan kita mulai menyusun apa yang harus kita lakukan untuk menjalankan perintah Tuhan. To walk in the path that is in accordance to the will of the Lord God. Yaitu berjalan di jalan yang sesuai kehendak Tuhan. A path that is pleasing to the Lord God. Yaitu suatu jalan yang berkenan di dalam Tuhan. There are many things that we want to do in our life. Banyak hal yang ingin kita lakukan di dalam hidup kita. Of course, among the many things, Sudah pasti di antara segitu they banyaknya. are also all in accordance to the will of the Lord God. Yaitu semua berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. But among these many things that we want to do
in our life. Di antara begitu banyaknya yang ingin kita lakukan di We dunia must ini, also walk this way to be the fishers of men. kita harus menjalani jalan, yaitu menjadi penjala manusia. Because this is what our Lord Jesus Christ tells His disciples. Sebab ini yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. You follow me and I will make you fishers of men. Mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan kau penjala manusia. Becoming fishers of men Dan akhirnya menjadi penjala manusia. cannot be excluded from our Christian life. Maka tidak boleh dikeluarkan dari kehidupan Kristiani kita. We thank our Lord Jesus Christ. Kita bersyukur kepada Tuhan. Today we have come to know of the Lord. Hari ini kita sudah datang dan We mengenal have Yesus received Kristus. this wonderful grace of the Lord. Dan kita telah merasakan anugerah Tuhan yang begitu When indah. Paul wrote to the church in Corinth, Dan di dalam Korintus, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus. he appealed to the members in Corinth. Dia memberitahukan kepada jemaat Korintus, Those who have received the grace of the Lord God. bagi yang sudah menerima anugerah Tuhan. He says, Dia berkata, we appeal to you not to receive this grace of the Lord God in vain. aku memberitahukan kepadamu bahwa jangan engkau menerima anugerah ini dengan sia-sia. We do not receive this grace of the Lord God in vain. Kita menerima anugerah Tuhan itu dengan tidak If sia-sia. we receive this grace of the Lord God, Kita menerima anugerah Tuhan if we become a Christian bila kita menjadi orang Kristen and we take things for granted, dan kita mengambil sesuatu itu dengan we cuma-cuma. live a similar life before we know Christ, Dan kita menjalani hidup seperti orang yang dulu belum mengenal Tuhan. or before we realize our calling. Atau sebelum kita menyadari panggilan kita. By the grace of God, Karena dengan kasih karunia some Tuhan. of us are baptized when we are very young. Beberapa di antara kita telah dibaptis waktu kita sangat muda. Before actually we know Christ. Sebelum kita sungguh-sungguh mengenali Kristus. But after our parents have brought us up in the church, Setelah kita tumbuh besar karena orang tua membawa kita di dalam gereja. or we have learned from the words of encouragement in the church, Kita telah mendengar banyak kata-kata yang membangun di dalam gereja. then only we realize why we want to follow after Dan Christ. akhirnya kita tersadar mengapa Tuhan memanggil kita. It is at this time Dan pada saat inilah, that you must not take this grace of the Lord God in vain. janganlah kita mengambil kasih karunia yang kita sadari itu dengan sia-sia. In 1 Peter chapter 2, Di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Peter chapter 2, 1 Petrus pasal 2. verse 10, it tells us, Ayat 10 diberitahukan. once we were not the people, but we are now the people of God. Dulu kita bukan umat Allah, tapi sekarang menjadi umatnya. We have not received grace, but now we have received the mercy of God. Dulu kita belum mendapat kasih karunia, sekarang kita mendapatkan suatu kemurahan di dalam Now Tuhan. that we have received this grace of God, Dan sekarang kita telah menerima anugerah Tuhan. verse 9 says, Di dalam ayat 9 dikatakan, we become a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of His own possession. dan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. That we may proclaim the excellencies of Him who have called us out of darkness into light. Dan kita bisa memberitahukan begitu mulianya panggilan Tuhan kepada kita. We become this special people of the Lord God. Karena inilah mengapa kita menjadi We umat are Tuhan. considered to be the priest of the Lord God. Kita menjadi umat imamat yang rajani. So that we are able to proclaim the excellencies of Him who has called Sehingga us. kita bisa memproklamirkan kemuliaan Tuhan. We are thankful for this grace of the Lord. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia We ini. remember Kita mengingat that at one time pada suatu kali we are Gentiles. dulu kita orang kafir. We are not the people of God. Kita bukan umat Tuhan. At that time we are separated from God. Pada saat itulah kita terpisah dari Tuhan. We are strangers to this commonwealth of promise. Kita adalah orang asing di antara bangsa We rajani. have no hope. Kita tidak ada harapan. We are without God in our life. Dalam kehidupan kita itu tanpa Tuhan. But today, by this grace of the Lord God, Tapi hari ini karena kasih karunia Tuhan, we who are once who are far from the Lord God, dulu kita adalah orang yang sangat jauh dari Tuhan. we are brought near Tapi kita dibawa menjadi mendekat by the blood of our Lord Jesus Christ. dengan darah Tuhan. This is the grace of the Lord God Ini to adalah us, kasih karunia Tuhan kepada kita, through the sacrifice of our Lord Jesus yaitu Christ. atas pengorbanan Yesus Kristus We sendiri. are brought to be the sons of God. Kita menjadi anak Tuhan. It is not because of our work, Bukan karena hasil jerih lelah kita. not because we have pursued to know God and understood. Bukan karena kita mengejar dan memahami kepada Tuhan. We have done nothing in our effort. Kita tidak berusaha dengan sekuat tenaga.
In Romans chapter 5 verse 6, it Di tells us, dalam Roma pasal 5 ayat 6. at that time when we are still weak, Pada saat kita masih lemah, at that time Christ came to die for the pada saat ungodly. itulah Kristus telah mati untuk kita. He showed his love to us. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita. That while we are yet a sinner, Dulu kita adalah seorang pendosa he died for us. dan dia menebus kita. So the grace of the Lord God is given because of his work. Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita karena usaha Tuhan. Because he loved us. Karena dia mengasihi kita. It has nothing to do with our work. Tidak ada hubungan dengan usaha kerja keras kita. It is not because we are better than other people. Atau karena kita lebih baik dibanding orang lain. But at that time we are still a sinner of the world. Pada saat itu kita adalah seorang yang pendosa di dalam Tuhan. He have come to die for us. Dia telah datang mati untuk kita. Having received this wonderful grace of the Lord, Karena menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar we ini, are full of thanks to him from our heart. kita penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. This love of the Lord God Karena kasih Tuhan ini should be the motivation in our life today. untuk menjadi suatu motivasi dalam kehidupan kita hari ini. 2 Corinthians chapter 5, Di dalam 2 Korintus pasal 5 verse 14. ayat 14. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Here it tells us that this love of Christ controls us. Sebab kasih karunia Tuhan yang menguasai kami. Because he have died for us. Karena dia telah mati untuk kita. In verse 15 it tells us, Ayat 15. he died for all that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised again. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati Since telah our Lord dibangkitkan untuk Jesus mereka. Christ have died for us, Jadi Yesus Kristus telah mati untuk kita. we who live today, Dan hari ini kita hidup. it is because he have died for us, that's why we live. Sebab Tuhan telah mati untuk kita, maka dari itu kita hidup. Because we were once dead in our sins. Dulu kita telah mati atas dosa kita. We have no hope in the kingdom of Kita God. tidak ada harapan di dalam kerajaan sorga. But when our Lord Jesus Christ died for us, Dan ketika Tuhan Yesus mati untuk kita, he purchased us with his own blood. Dia telah membayar dosa kita dengan darahnya. And we are brought back to life. Kita telah dibawa kembali ke dalam kehidupan. life that we have today Oleh sebab itu, hidup yang kita miliki hari ini, is a life that our Lord Jesus Christ has purchased. karena nyawa yang Tuhan berikan untuk kita. That he have raised us from the dead. Tuhan telah membayar untuk kita dan maka dari itu kita In hidup hari ini. order that we will be able to live for him. Untuk itulah kita hidup demi Tuhan. To bear fruits for our Lord Jesus Untuk Christ. menghasilkan buah untuk Tuhan. We thank the grace of the Lord. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Paul have this understanding in his life. Rasul Paulus memiliki pemahaman ini dalam hidup So dia. that's why Paul life changed after he come to this realization. Oleh sebab itu, Rasul Paulus kehidupannya berubah secara total karena dia mengerti panggilan dia. Before that, he have lived for himself. Dulu dia hidup untuk dirinya sendiri, For his own benefit. untuk keuntungan dirinya sendiri. But after he come to know of our Lord Jesus Christ, Tapi setelah dia memahami Tuhan Yesus Kristus, there is a change in his life. itu ada perubahan dalam kehidupan dia. And it is very different from the life that he formerly lived. Kehidupan yang sangat berubah dari sebelum dan kehidupan dia. His attitude in life, Dia ada tingkah laku dia, his direction and his purpose arah dan tujuan hidup dia, have all changed. semua berubah. In Philippians chapter 3. Di dalam Filipi pasal 3. Philippians chapter 3. Filipi pasal 3. Verse 7 he tells us. Ayat 7. Paul says, Rasul Paulus berkata, whatever gain I had, I count it a loss for the sake of Christ. apapun keuntungan bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Verse 8. Ayat 8. He says, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus. For his sake, I have suffered the loss of all things, counted as rubbish, in order that I may gain Christ. Dan lebih mulia daripada semuanya, oleh karena itu dia telah melepaskan semua dan menganggapnya sebagai sampah, sebab aku memperoleh Kristus. His pursuit is different. Dan sekarang pengejaran dia berubah. His value in life has already changed. Nilai dalam kehidupan dia itu berubah. The things that he thought
that is important in his life. Dia dulu berpikir bahwa hal ini yang penting dalam kehidupan dia. Today he counted it as rubbish. Hari ini dianggap itu sebagai sampah. In order that he will be able to gain Christ. Demi untuk memperoleh Kristus. That's why in his letter to Philippi. Oleh sebab itu dalam suratnya kepada jemaat Filipi, dia memberitahukan, for me to live is Christ. Hari ini aku hidup untuk Kristus. And to die is gain. Dan mati suatu keuntungan. If today he continue to live his life for Christ. Dan bila hari ini dia terus menjalani hidup untuk Kristus, then his death will be a gain. Maka kematiannya akan menjadi satu keuntungan. Because he have gained the reward in the kingdom of God. Sebab dia telah memperoleh penghargaan di dalam Kristus. But if he continue to live his life in this world, apabila dia terus menjalani hidup dia di dunia ini, he will live a life that is fruitful to the Lord God. Yaitu dia akan menjalani hidup yang penuh berbuah untuk Tuhan. He will be able to bear good fruits to the Lord God. Sehingga dia bisa menghasilkan buah yang baik demi Tuhan. After realizing this grace of the Lord God, setelah dia menyadari upon us, setelah dia menyadari kasih karunia Tuhan atas dirinya, what is our immediate reaction? Dan apakah reaksi kita yang segera ini? To those who are the disciples of our Lord Jesus Christ. Bagi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. In John chapter 1. Di dalam Yohanes pasal 1. It tells us from verse 40 onwards. Dari ayat 14 selanjutnya. 40. Ayat 40. There is this person. Di sini dikatakan ada This seseorang. person is Andrew. Orang ini adalah Andreas. He is one of those that is introduced to our Lord Jesus Christ by John the Baptist. Dia itu orang yang dikenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Now he know that the Messiah is here. Dan sekarang dia tahu bahwa Mesias sudah di sini. To know this, to know that the Messiah is before him. Dan dia mengetahui bahwa Mesias ada di hadapan dia. It's not enough. Tidak cukup buat dia. He have this grace to know the Messiah. Dia ingin mendapatkan kasih karunia Tuhan, yaitu dengan mengenal Mesias. He must not keep it to himself. Dia tidak boleh menerima dirinya sendiri saja. Verse 41 tells us. Ayat 41. He first go and find his own brother Simon and said to him, we have found the Messiah. Dia mula-mula bertemu kepada Simon saudaranya dan dia memberitahukan bahwa kami telah menemukan Mesias. And he brought him to Jesus. Dan dia membawa saudaranya ini kepada Yesus. Another person. Yaitu satu orang lagi. In verse 45. Ayat 45. This is Philip. Ini adalah Filipus. Philip is also introduced and come to know of our Lord Jesus Christ. Filipus juga bertemu saudara dan memberitahukan kepada saudaranya bahwa dia menemukan Yesus. So he went and looked for his good friend. Lalu dia pergi dan mencari teman baiknya. Nathanael. Yaitu Nathanael. He says, we have found him whom Moses in the law and also the prophets have wrote. Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, yaitu oleh para nabi, Yesus anak Yusuf dari Nazaret. This is only what Philip have to say. Dan waktu itu Filipus berkata, but Nathanael do not quite believe Philip. Tapi Nathanael bahkan tidak percaya pada Filipus. He asked Philip. Dia bertanya pada Filipus. Can anything good come out of Nazareth? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Philip have also just known of our Lord Jesus Christ. Filipus pun baru saja mengenal Yesus Kristus. So probably it is something that's too difficult for him to explain. Mungkin itu merupakan satu kesulitan yang besar untuk memberitahukan tentang Mesias. So he just tell Nathanael, come and see. Lalu sebab itu dia hanya berkata kepada Nathanael, mari datanglah dan lihatlah. Brought him to our Lord Jesus Christ. Dia membawa Nathanael datang kepada Tuhan. And it is our Lord Jesus Christ through his speech with Nathanael that converted Nathanael. Dan Tuhan Yesus langsung berkata pada Nathanael dan meyakinkan Nathanael. When one have received something good in our life. Dan kita ketika mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, we do not want to keep it by ourselves. Janganlah kita menyimpan untuk diri kita sendiri. We want to share it out with our best friend. Kita mau berbagi kepada teman baik kita. With our relatives. Dengan saudara kita. With the people of the world that they will also be able to receive this grace of the Lord God. Kepada orang-orang dunia agar mereka juga mendapatkan kasih karunia Tuhan. Now that we have known of
our Lord Jesus Christ. Dan hari ini kita telah mengenal Yesus Kristus. We have received this grace of the Lord. Kita telah mendapatkan kasih karunia Tuhan. We are thankful to our Lord Kita Jesus mau Christ. bersyukur pada Tuhan. We must also spread this grace of the Lord. Dan out kita to harus the people of the menyebarkan world. firman Tuhan ini kepada orang-orang. In Matthew chapter 10, Di dalam Matius pasal 10, our Lord Jesus Christ was sending out his disciples to do the work. ketika Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk melakukan He pekerjaan, says when you go, you proclaim that the kingdom of heaven is at hand. pergilah dan kabarkan kerajaan sorga bahwa sudah dekat. Because freely you have received. Sebab engkau diterima dengan cuma-cuma. Freely you must also give. Jadi dengan cuma-cuma engkau juga harus We membagikan. who have received this grace of the Lord God freely. Hari ini kita menerima kasih karunia Tuhan dengan cuma-cuma. We must also freely share it with the people. Dan juga secara cuma-cuma kita bagikan kepada orang. This is what we must do. Inilah yang harus kita lakukan. This work of preaching, the gospel of Christ. Di dalam tugas pekerjaan dalam pekabaran Injil, It's not something that is too difficult for us to do. tidak ada hal yang sulit bagi kita untuk kita lakukan. Just like Andrew, Seperti Andreas, he just bring his brother to our Lord Jesus Christ. dia hanya membawa saudaranya datang ke hadapan Yesus Kristus. Or Philip, Atau Filipus, he just tell Nathaniel, come and see. dia berkata, datanglah, lihatlah. When they come out, they saw the grace of the Lord God. Ketika mereka datang dan melihat begitu mulianya Tuhan. This preaching of the kingdom of the Lord God to the people. Pekabaran Injil keselamatan Tuhan kepada orang-orang can be done in this easy way. dapat dilaksanakan dengan cara yang Do not mudah. be too complicated in our mind. Tidak terlalu rumit dalam kepikiran kita. Sometimes we are very complicated. Terkadang kita tuh terlalu rumit. That's why we feel that it's so difficult to Oleh preach. sebab itu kita merasa ini sulit. People don't want to believe lah. Orang pasti tidak mau terima I kebenaran lah. remember when in my college days, Saya ingat waktu saya masih mahasiswa, we also bring friends to the church. kita juga bawa teman-teman datang ke gereja. So one day we bring a few friends to the church. Suatu kali kami membawa beberapa teman ke gereja. Of course, we use our own mind to think. Sebab kita sudah biasa menggunakan pikiran kita untuk menjalankan. We say this friend, first time he come to church. Kita beritahukan teman kita yang baru pertama kali datang. We say our church, that day of prayer for Holy Spirit, very long. Di gereja kami kalau doa itu tidak begitu lama. The people speaking in tongue, our friend will be frightened. Sebab kita tahu begitu kalau kita katakan berbahasa roh, berbahasa lidah, pasti teman kita takut. So we decided that when we have the prayer for Holy Spirit, Jadi kita waktu saat kita berdoa bahasa roh, we will send somebody to go and bring this friend to go to another room and talk to him. pada saat kita doa berbahasa roh, kita justru membawa teman kita untuk pergi ke ruangan lain. So when he was in the other room, Ketika dia di ruangan lain itu, he heard the sound of prayer. dia mendengar suara bahasa roh. He want to go to church hall to go and listen. Dia mau datang ke aula untuk mendengar. How is it that these people is praying in a beautiful way? Mengapa orang-orang ini bisa berdoa dengan cara yang begitu indah? That night when we go back with him, Pada malam itu ketika kami pulang bersama mereka, he says, I want to come to your church. dia berkata, saya mau datang lagi ke I gereja want to kamu. join you in your prayer. Aku ingin ikut bergabung bersama doa kalian. So actually our worry is uncalled for. Jadi terkadang kekhawatiran kita itu tidak berguna. It is because we are in the flesh. Sebab kita hidup dalam kedagingan. We have our weakness. Kita punya kelemahan kita sendiri. So we are worried. Jadi kita khawatir. But God has His ways to reach a person. Tapi Tuhan punya cara untuk membawa orang kepada Dia. We leave it to the hands of the Lord. Kita serahkan ke tangan We Tuhan. bring the people to Christ. Kita membawa orang kepada And we Kristus. thank the grace of our Lord Jesus Christ. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan. I saw that in poster downstairs you have evangelical service this Sunday. Bahwa saya melihat ada poster pada hari Minggu ini ada KPI. This is a good opportunity Ini suatu kesempatan yang baik for us to bring people to the house of the Lord. untuk kita membawa orang-orang datang ke rumah Tuhan. Whether they are children,
Meskipun mereka or anak-anak whether they are adults. atau mereka orang dewasa, It does not matter. tidak masalah. As long as they come to the house of the Lord God, Asal mereka bisa datang ke dalam rumah Tuhan. it is the Spirit of the Lord God Itu that moves adalah them. kuasa Tuhan yang So menggerakkan we mereka. put greater efforts Jadi kita meletakkan usaha yang besar to bring them to the house of the Lord God. untuk membawa mereka datang ke rumah Tuhan. We thank the grace of the Lord God. Kita bersyukur atas kasih Just karunia now Tuhan. we talk about the beginning of the ministry of work of our Lord Jesus Tadi Christ. kita telah membahas pada awal mula Tuhan memberitakan firman He Tuhan. called people to follow Him Tuhan memanggil orang-orang untuk mengikuti Dia and tell them, I will make you fishers of men. dan memberitahukan mereka bahwa engkau akan kujadikan sebagai penjala manusia. End of the ministry work of our Lord Jesus Christ. Pada akhir penginjilan Tuhan In Matthew chapter 28, di dalam Matius pasal 28 verse 19, it tells us, pada ayat 19 dikatakan, Go therefore and make disciples of all nations. pergilah jadikanlah semua bangsa. He tells his disciples to go and preach this gospel of Christ so that the people will be made disciples of Christ. Dia katakan pada murid-murid, pergilah jadikan semua bangsa muridku. The message in the beginning, Pesan pada awal mula telling them to be fishers of men. yaitu memanggil mereka, memberitahukan mereka sebagai penjala manusia. Now, to go into the world and make disciples of all men. Dan sekarang pergilah dan jadikan semua bangsa menjadi It muridku. is the same message. Itu pesan yang sama. It is a reminder that this is the work they must continue to Yaitu do. sebagai pengingat bahwa nanti kau harus terus So menjalankannya. today we have received this commission of our Lord Jesus Christ. Sekarang kita telah mendapatkan misi yang Tuhan berikan. From the beginning when we decide to follow Christ. Yaitu di awal mula waktu kita memutuskan mengikuti Yesus. Until now that we come to the realization again that we have to go into the world to make disciples of men. Sekarang kita sampai pada pemahaman kita, yaitu kita menjadi penjala manusia. We must commit ourselves into this work of the Lord God. Kita harus komit kepada tugas kita dalam melaksanakan tugas Tuhan. Paul committed himself to this work of the Lord. Sama halnya seperti Rasul Paulus, dia begitu komit terhadap panggilan dia kepada Tuhan. In 1 Corinthians chapter 9, Di dalam 1 Korintus pasal 9, he has this understanding. dia memiliki pemahaman ini. In verse 16, he says, Pada ayat 16 dia If I preach katakan, the gospel, there's nothing for me to boast. di dalam mengabarkan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Necessity is placed upon me. Sebab dia tahu itu suatu keharusan bagi dia. Woe to me if I do not preach the gospel. Celakalah aku jika aku tidak Verse memberitakan 17 Injil. he says, Ayat 17. If I do this of my own will, I will have a reward. Jika aku melakukan ini sesuai kehendakku, akan mendapatkan But upah. if it is not according to my own will, Tapi ini bukan karena kehendakku. I still is entrusted with this stewardship to do this work. Tapi pemberitaan ini adalah telah dipertanggungjawabkan kepada dirinya. He says Dia katakan, he have to do this work dia harus menjalankan because pekerjaan he ini. is entrusted with this duty. Sebab Tuhan telah mempercayakan tugas itu kepadanya. This duty that is given to him from the beginning of his calling. Tugas yang dipercayakan kepadanya yaitu dimulai pada awal dia dipanggil. If he fails to uphold this duty that the Lord God has given him, Bila dia gagal memegang tugas ini, then he has failed to obey the instructions of the Lord God. berarti dia sudah gagal untuk mematuhi panggilan Yet, Tuhan. the Lord God is so gracious to us. Karena kasih karunia Tuhan begitu besar atas diri kita. That if we are so willingly go and do this work, Apabila kita sungguh-sungguh berniat untuk menjalankannya, He will also reward us for obeying this commission that is given to us. maka Tuhan akan memberikan kita upah yang begitu besar karena kita patuh menjalankan tugas kita. We thank the grace of the Lord. Kita bersyukur atas kasih karunia Our Tuhan. Lord God is a gracious God. Tuhan Yesus Kristus adalah Maha yang pemurah. He wants us to obey His instructions, Tuhan ingin kita taat akan perintah Dia, to do His will. menjalankan kehendaknya. And He will continue to bless us if we do this work that He have entrusted Dan upon Tuhan akan us. terus memberkati kita apabila kita terus menjalankan tugas yang Tuhan percayakan pada We kita. pray to the Lord God Kita berdoa kepada Tuhan to continue to guide us in our life, untuk Tuhan terus memimpin kehidupan kita, that we will be the fishers of men in our life. sehingga kita akan menjadi penjala manusia. We give praise and glory to our Lord Jesus. Kita menyerahkan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. We will hand back the service to our service leader. Kita akan kembalikan kepada pengurus.